Gipaygayon niya itong miaging adlaw ang second round sa public hearing sa Committee of the Whole din ng chairman nini si Consiel Mars Tapayan, ang majority floor leader sa sangguniang panglungsod ning Dakbayan sa Osamis. Atol sa mga public hearing ana ang presensya sa DNR, anausap ang presensya ni Mr. Isidro Habla ang Chief Survey and Mapping Division DNR Region 10, mga barangay official sa Barangay San Antonio, mga residente sa giingon nga Timberland. Base sa investigasyon nga gihimo sa Department of Environment and Natural Resources nga ang maong lugar usa ka timberland, matud pa ni Mr. Harold Sibilia, ang Special Investigator 1 DNR Centro Osamis, nga mahimo na sila og investigation report o gisubmit kini ngadto sa regional office. Doing with it, unsa gibuhat sa Sinro, ana nga imong report nga timberland man at tituluan man, unsa inyong gihimo? That's why we rendered our investigation report already submitted to the regional office, and part of that is our recommendation for the reversion proceeding. So, meaning our office is inclined to cancel such title. Si Mr. Harold Sibilia. Matud pa usab ni Mr. Isidro Habla ang Chief Survey and Mapping Division sa DNR Region 10 nga kung ilang madawat ang investigation report, muhimo sila og regional composite team to conduct further investigation. Officially, sir, we have not yet received their recommendations or for further instruction to the field office. However, if the office will receive that communication, then we will create a regional composite team to conduct further investigation composed of the regional office na geodetic engineers, then personal representatives from Penro and Senro concerned. Si Mr. Isidro Habla, DNR Region 10. Ang dakong pangutana ni Honorable Mars Tapayan ngano nga naisyuhan og title ang maong lugar nga usaman ka Timberland. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.